নমস্কার, আমি অতসী বুটিক ফ্রম কলকাতা। আজকে দেখাবো ডিজাইনার অর্গানজা। অনেকদিন ধরে আপনাদের রিকোয়েস্ট ছিল কি অর্গানজার উপর কিছু ডিজাইনার শাড়ি দেখাতে। তো ঠিক অর্গানজার উপর আমরা এমব্রয়ডারি করিয়েছি। সেই শাড়িগুলো দেখাবো। প্রথমে যে শাড়িটা আমার হাতে চলে এসেছে ভীষণ সুন্দর একটা আহ খুব প্যাস্টেল শেড, প্যাস্টেল অ্যান্ড ডার্ক শেড দুটো মিলিয়েই আমি দেখাবো। দেখুন আপনাদের কেমন লাগছে। প্রথম যে কালারটা একদম প্যাস্টেল পিচ কালারের একটা শেড রয়েছে, ভীষণ সুন্দর একটা কালার। আর এগুলো প্রত্যেকটা भीषण सुंदरভাবে एम्ब्रॉयडरी करा रয়েছে एंड इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए लेस बॉर्डर किया हुआ है। आज का जो साड़ी मैं दिखाऊंगी, सारे जो डिजाइनर ऑर्गेन्जा की साड़ी दिखाऊंगी आप लोग बहुत पसंद करते हो। और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए इतना सुंदर सा लेस वर्क भी किया हुआ है। ठीक है, আমি একটু एम्ब्रॉयडरीটা क्लोज ভিউয়ে দেখাবো। दिस आर द एम्ब्रॉयडरी वर्क। पहले वीडियो स्टार्टिंग में मैं बता देती हूँ, जो साड़ी हम लोग बनाते हैं एकदम बुटीक स्टाइल की साड़ी बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग वर्क पे कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। যেখানে যে কাজগুলো হয় সেই কাজে কোনো কাজের মধ্যে কোনো কম্প্রোমাইজ করা হয় না। পুরো শাড়িটাতে দেখুন এইভাবে থ্রেড ওয়ার্ক করা থাকে। ফুল শাড়িটাতে এরকম নয় যে হাফ শাড়িতে করা আছে বা করা নেই, পুরো শাড়িটাতে আপনি এইভাবে কিন্তু थ्रेड वर्क পেয়ে যাবেন। শুধু लास्ट এই টাক पोजीशनটা একটুখানি बाद जाए। ये जो टाक पोजीशन छोड़ के फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक 1 मीटर की ब्लाउज पीस मिलते हैं, जहाँ पे ब्लाउज पीस पे देखिए ये एम्ब्रॉयडरी यानी यहाँ के साथ साथ यहाँ पे लेस वर्क भी बिठाया गया है। जो साड़ी हम लोग बनाते हैं ऑथेंटिक बुटीक स्टाइल की साड़ी होते हैं, ऐसे नहीं है कि जहाँ पे हम लोग कॉस्ट कटिंग करके कोई भी कम थ्रेड यूज करके वर्क करते हैं। पूरा साड़ी बुटीक स्टाइल की साड़ी होते हैं। सो जो लोग ये साड़ी पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ये साड़ी मैं बनाती हूँ। एंड जो लोग पसंद करते हैं उन लोगों के लिए बोलूंगी कि प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। एंड अगर पसंद आते हैं तो बुकिंग नंबर, हम लोग का बुकिंग नंबर 9831372101 यहाँ पे मेंशन हुआ है। इस नंबर पे आप लोग বুকিং कर सकते हो। আচ্ছা, এবার একটু দেখিয়ে দেবো এই যে মেটেরিয়ালটা। আমি একটা অবশ্যই পরে আছি, আপনারা সেটা দেখে বুঝতে পারছেন। आप लोग मटेरियल थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये मटेरियल कैसे होते हैं। ऑर्गेन्जा लेके आप लोगों की बहुत क्वेरी आते हैं कि ऑर्गेन्जा फूलता है कि नहीं, ऑर्गेन्जा पहनने से ऐसे हेवी लगता है कि नहीं। तो मैं एक ही बात बताऊंगी, या स्लीपरी होगा कि नहीं। तो मैं एक ही बात बताऊंगी, अगर ऑर्गेन्जा अगर फैब्रिक जो होते हैं अच्छी क्वालिटी की फैब्रिक होते हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं पहले भी ये सब साड़ी दिखाई हूँ, आप लोग जानते हो, जो लोग ले चुके हो ऑलरेडी जानते हो कितना सुंदर होते। अब देखिए इसका फॉल देखिए, ऐसे इसका सुंदर सा फॉल आते हैं। देखिए ये वाला फॉल आते हैं, मैं आपके सामने ही फॉल करके दिखाती हूँ। देखिए फॉल देख रहे हैं, कहीं पे भी आपको ये फूला हुआ नहीं लगेगा। तो जो लोग सोचते हैं कि ऑर्गेन्जा फूलता है कि नहीं, हाँ होते हैं। जो लोग थोड़ा सा, जो लोग मीन्स मीन्स फैब्रिक अगर कॉस्टली ना हो, फैब्रिक अगर अच्छे ना हो तो फूलता भी हो, जैसे स्लीपरी वगैरह भी होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे फुल वर्क की एम्ब्रॉयडरी होते हैं। तो साड़ी डेफिनेटली प्रीमियम है, डिजाइनर है, पार्टी वेयर है। तो अगर आपको इस तरह की साड़ी चाहिए तो आप लोग जरूर बुक कर सकते हो। प्राइस के लिए जरूर बताऊंगी। इसका जो प्राइस होगा, उसका प्राइस होगा 2690 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जो लोग प्रीपेड एंड इंस्टांट में बुक कर रहे हैं उन लोगों के लिए 2590 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, पास्टल शेड डार्क शेड दोनों ही कलर में है। नेक्स्ट कलर देखिए, बहुत सुंदर से ग्रीन का शेड है, ये भी बहुत सुंदर ग्रीन शेड है। दोनों टाइप की डिजाइन मैं दिखाऊंगी, सेम डिजाइन मैं फिर से मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। सो आप लोगों को लिए बता दूं कि ऑर्गेन्जा ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। यहाँ पे देखिए सेम इसका ब्लाउज रहेगा। अभी मैं जो भी दिखाऊंगी डबल फोल्ड में दिखाऊंगी। फास्ट साड़ी मैंने पूरा ओपन करके दिखाया कि वर्क कैसे होते हैं हम लोगों का। तो डिजाइनर बुटीक स्टाइल की साड़ी अगर चाहते हो तो जरूर आप लोग इस साड़ी के लिए क्वेरी कीजिएगा। ये देखिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो होते हैं ये रहेगा ट्रांसपेरेंसी, ऐसे रहेगा एकदम। जो सिल्क ऑर्गेन्जा होते हैं वही सिल्क ऑर्गेन्जा है ये। एंड बहुत सुंदर से इसके ऊपर डिजाइनर सा वर्क किया है, उसके साथ साथ लेस बैठा के ये इसको और भी सुंदर हाईलाइट किया गया है। ये रहेगा लुक ऑफ द साड़ी, ड्रेपिंग लुक ऑफ द साड़ी। बहुत सुंदर सा है ये भी साड़ी। मूविंग टू द नेक्स्ट कलर, देखिए नेक्स्ट कलर जो है थोड़ा सा डार्क शेड में है और उसके साथ साथ इसका डिजाइन भी पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है। जिसको जो पसंद आ रहे हैं, अगर आप लोग बुकिंग करना चाहते हो तो बुकिंग के लिए जरूर हम लोगों का बुकिंग नंबर, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के क्वेरी कीजिएगा। देखिए पूरा साड़ी ऐसे जाएगा, पूरा साड़ी में ऐसे जाएगा और उसके साथ साथ
यहाँ पे जो पतली पोर्शन होगा, पतली पोर्शन में इसका काट करके होगा। ये वाला जो है कॉट पाइपिंग बिछाया गया है, इसको हाईलाइट करके यहाँ पे देखिए पाइपिंग जो है पीछे से कॉट पाइपिंग ऐसे बिछाया गया है। ये जो कलर है एकदम टील ब्लू कलर है, या कृष्ण नील कलर इस कलर आप लोग बोल सकते हो, पीकॉक कलर भी बोल सकते हो। उसके ऊपर रानी पिंक देके वर्क किया गया है। जो लोग डिजाइनर पसंद करते हैं, क्योंकि सामने फेस्टिव आ रहे हैं हम लोगों का बहुत सारा फेस्टिवल्स है, तो उसके लिए आप लोग ये साड़ी ले सकते हो। ये साड़ी लेके आप लोग रेडी कर सकते हो। देखिए बहुत सुंदर से डार्क कलर शेड में है। यही कलर और एक है जो थोड़ा सा पास्टल शेड में है। देखिए ये डिजाइन फिर से चेंज हो गया, इसमें पास्टल शेड में सेम टील ब्लू कलर या कृष्ण नील कलर आ गया है जो पास्टल शेड में आया है। देखिए इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है, दोनों डिजाइन थोड़ा थोड़ा करके अलग है, बट सेम वर्क होगा अपना पूरा साड़ी में, एकदम भर के वर्क होगा, कहीं पे भी आपको गैप नहीं मिलेंगे। अभी मार्केट में जो है बहुत सारा ऐसे डिजाइनर साड़ीज बनाते हैं जहाँ पे स्पेशली एम्ब्रॉयडरी, हम लोग एम्ब्रॉयडरी लेके काम करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि बनाते हैं जहाँ पे वर्क पूरा नहीं रहता, हाफ साड़ी में वर्क रहते हैं। ऐसे वर्क अगर होते हैं तो जरूर उसका प्राइस भी कम होगा। बट जो लोग बुटीक स्टाइल की साड़ी पसंद करते हैं, पूरा साड़ी में वर्क चाहते हैं, जो साड़ी आप पहनोगे तो देखने में अच्छा लगेगा, तो साड़ी के लिए जरूर आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर वर्क अच्छा होगा तो प्राइस भी अच्छा ही होगा। तो अगर चाहते हो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये साड़ी देखिए, ये रेड एंड व्हाइट मीन्स व्हाइट कलर की ऑर्गेन्जा के ऊपर रेड कलर में डिजाइन बनाया गया है। ये वाला जो है इसमें कॉट पाइपिंग बिछाया गया है, सीधा कॉट पाइपिंग यहाँ पे ऐसे येलो कलर कॉट पाइपिंग बिछाया गया है। एंड ये रहेगा बैक पोर्शन, बैक पोर्शन में भी देखिए ये रहेगा ব্লাউজ কি পোর্শন, এ रहेगा ব্লাউজ। আর আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই আমাদের কাজের যে কিভাবে কাজ হয়। দেখুন সাইডটা, এটা बैक साइड দেখাচ্ছি। सी द बैक पोर्शन ऑफ द साड़ी, कहीं पे भी थ्रेड फूल वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये साड़ी जो होते हैं हम लोग वैसे ही बनाते हैं कि आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर चाहते हो कि एक अच्छी सी बुटीक स्टाइल की साड़ी पहना तो जरूर बुक कीजिए। যারা চাইছেন যে বুটিক স্টাইলের শাড়ি, ভালো কোয়ালিটির শাড়ি, ভালো এমব্রয়ডারি করা শাড়ি যদি চাইছেন, অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। কারণ আমরা এই ধরনের শাড়ি থ্রু আউট দ্য ইয়ার এবং বছরের পর বছর এই ধরনের শাড়ি বানাই। হ্যাঁ, আমরা আপনাদের জন্য বানাই। কখনো কখনো আমরা কিছুদিন আগেই আমরা একটা ভিডিও পোস্ট করেছিলাম যেখানে অ্যাপ্লিক শাড়ি বানিয়েছিলাম আমরা কারিগররা বসে, যে একটু বাজেটের মধ্যে, যেগুলো আই থিঙ্ক 1290 আমরা দিয়েছিলাম। তো সেখানেও আপনারা ভালো রেসপন্স করছিলেন, সেক্ষেত্রে আমরা বলেই দিয়েছিলাম যে এটা কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের জন্য একটু কম রেঞ্জের মধ্যে বানানোর। আদারওয়াইজ এই শাড়িগুলো কিন্তু আপনারা যদি কম রেঞ্জে চাইছেন তাহলে কিন্তু পাবেন না, কারণ থ্রু আউট শাড়িতে একদম ভর্তি করে কাজ করা থাকে। আচ্ছা, দুটো পার্পেল কালার, দুটো কিন্তু কালার কিন্তু একটু লাইট ডিপ আছে, আমি জানি না ক্যামেরায় কতটা বোঝা যাচ্ছে। এটা একটু লাইট শেড, এটা একটু ডার্ক শেডের মধ্যে, না এটা এক ডার্ক শেড, এটা লাইট শেডের মধ্যে। এই যে এইখানটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে লাইট ডিপ কালারের মধ্যে রয়েছে। আপনারা যেটা চাইছেন স্ক্রিনশট দিয়ে বুক করবেন, আমি যখন ওপেন করব তখন আপনারা কালার শেডটা বুঝতে পারবেন। দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স রয়েছে। ভীষণ পছন্দ করেন অর্গ্যানজা ফ্যাব্রিকের ওপরে আপনারা এই শাড়িগুলো, অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট ছিল, বাট আপনারা সবাই জানেন যে এইসব শাড়িগুলো তৈরি হতে সময় লাগে, খুব তাড়াতাড়ি হয় না, কারণ শাড়ি রেডি হওয়ার পর তারপরে সেগুলোকে পলিশ হয়, এগুলো যে থ্রেড ফুল থাকে এই থ্রেড গুলো কাটিং হয়, পাইপিং হয়, ওয়াশ পলিশ হয়, ওর পরে এগুলো শাড়িগুলো রেডি হয়। তো এগুলো একটু সময় লাগে। তো ন্যাচারালি এগুলো অনেকদিন পর আবার রেডি হয়ে এসেছে। যারা চাইছিলেন এতদিন ধরে আমাদের কাছে, বলবো স্ক্রিনশট দিয়ে বুক করে নেবেন। আমি আরেকবার দেখাচ্ছি, এটা যাবে কিন্তু শাড়ির টেক্সচারটা, এটা যাবে কিন্তু শাড়ির টেক্সচার, আর এটা যাবে কিন্তু পুরো লুক অফ দ্য শাড়ি। এটাতে পাইপিং দেওয়া রয়েছে, এটা একদম পার্পল কালার, ডার্ক পার্পল কালার, যেটা সেই পার্পল কালার ভায়োলেট কালার যেটা, সেটা ওপরে কিন্তু একদম এই যে থ্রেড যেটা করা হয়েছে, আমি একটু থ্রেডটা দেখিয়ে দিই। হোয়াইট কালারের থ্রেডের সাথে সাথে এরকম মানে একটা ফিরোজি কালারের এ দিয়ে এইভাবে হাইলাইট করা রয়েছে এই যে থ্রেড গুলোকে। আর ঠিক সেম কালারের ওই কট পাইপিং দিয়ে এটাকে করা রয়েছে, মানে ম্যানেজ করা হয়েছে যাতে ওইভাবে কিন্তু কালার কম্বিনেশনটা ভালো লাগে। যেহেতু থ্রেডটাকে আউটলাইন করা হয়েছে টার্কুইশ ব্লু দিয়ে, সুতরাং সেই কালারেরই পাইপিংটা দেওয়া হয়েছে, কট পাইপিং। ভীষণ সুন্দর এই যাচ্ছে কিন্তু শাড়ির লুকটা।
আর এর পরেরটাও দেখাবো, এটাও কিন্তু সেম ভাবেই যাচ্ছে, বাট এটা একটু আলাদা কালার। এটারটা একটু লাইট শেড ছিল, এটা একটু ডার্ক শেড। যারা অপশন দেবেন, দুটোরই অপশন দেবেন, যেটা থাকবে আমাদের স্টকে আমরা নিশ্চয়ই দেবো। খুব তাড়াতাড়ি স্টক আউট হয় এই শাড়িগুলো, সুতরাং অনেক দিন ধরে আপনারা অর্গানজার জন্য আমাদেরকে বলেছিলেন, বাট স্টকে ছিল না। আগের যেগুলো দেখেছি সব স্টক আউট হয়ে গেছে, আবার রেডি হয়ে এসেছে, এগুলোর মধ্যে থেকে আপনারা বুক করে নিতে পারেন। এটাও কিন্তু সেম যাচ্ছে একইভাবে। দেখুন আমি আউটলাइनটাও দেখাচ্ছি। ऐसा आउटलाइन में रहेगा और सेम ऐसे ही पाइपिंग देगा। दोनों कलर एक ही है बट थोड़ा सा लाइट डिप में है, बट दोनों टेक्सचर अगर पहनोगे ना, दोनों देखने में एक ही लगेगा। কেমন লাগছে কালেকশন দেখতে সবাইকে বলবো অবশ্যই জানাবেন। আপনারা প্রচুর কমেন্টস করেন, এর আগের ভিডিও তো প্রচুর আপনারা কমেন্টস করছেন, থ্যাংক ইউ সবাইকে। যে আপনারা এত সুন্দর কমেন্টস করছেন, যারা যারা দেখছেন সবাইকে বলবো একটা কমেন্টস করে যাবেন যে কালেকশন দেখতে কেমন হচ্ছে বা কেমন হয়েছে, একটু অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। এটা আমরা প্রচুর এনকারেজ হই কি আরো কিভাবে ভালোভাবে কাজ করা যায়। লাস্টে দেখুন ভীষণ সুন্দর একটা পাস্টেল শেডে গ্রিনারি শেড, দেখে আশা করি বুঝতে পারছেন গ্রিনের শেডের মধ্যে প্যাস্টেল শেড একদম এরকম হোয়াইট কালার থ্রেড দিয়ে ঠিক চিকনকারি যে ওয়ার্ক, ওই চিকনকারি ওয়ার্কটা কিন্তু করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে লেস ওয়ার্ক করে দেওয়া হয়েছে আরো, যাতে শাড়িটা দেখতে সুন্দর লাগে। ভীষণ সুন্দর সেম ভাবে যাচ্ছে প্রত্যেকটা শাড়ি, আর আমি দেখালাম না। এটারও দেখুন ব্যাক পোর্শন এইভাবে কিন্তু নিট অ্যান্ড ক্লিন ভাবে থাকে। যে প্রাইসটা রাখা হয় সেই তার এগেনস্টে যতটা সম্ভব কোয়ালিটি প্রিমিয়াম করা যায়, যতটা সম্ভব ওয়ার্ক প্রিমিয়াম করা যায় সেভাবেই কিন্তু আমরা করি। এবং আমরা ওইভাবে যে মানে যে কোনো একটা বানিয়ে দিলে হয় কিন্তু বানাতে পারি না, বিকজ আমরা নিজস্ব কারিগর দিয়ে এই শাড়ি আজ লাস্ট 4-5 ইয়ার্স ধরে বানাচ্ছি, এবং লাস্ট অলমোস্ট 3 ইয়ার্স ধরে আপনাদের সামনে এই শাড়ি আমরা শোকেস করছি। তো আশা করি আপনাদেরকে কেমন লাগছে, ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে নিশ্চয়ই বুক করবেন। আমারটাও কিন্তু একটা পেস্তা গ্রিন কালার, যেটা প্যাস্টেল শেডে পেস্তা গ্রিন কালার, সেই ডিজাইনটা পরে রয়েছে, এভাবে লেস ওয়ার্ক করা রয়েছে। আমি যে ব্লাউজটা দিয়ে পরেছি তো আমার নিজস্ব ব্লাউজ, এই ব্লাউজের জন্য প্লিজ বলবেন না। আর কেমন লাগলো কালেকশনটা অবশ্যই জানাবেন। যারা এই ধরনের কালেকশন দেখতে ভালোবাসেন বলবো আমাদের পেজটা লাইক অ্যান্ড ফলো করে রাখবেন। তো আগামীতে এরকম শাড়ি আমরা যখন নিয়ে আসবো আপনাদের কাছে বাই ফেসবুক নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ভিডিও, টেক কেয়ার।